बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हफ्ते का दिन है और तारीख़ है 2 मई 2024। किसी सियासी मौजू के हवाले से इस वीडियो का एहतमाम नहीं किया, बल्कि गुज़श्ता 7-8 सालों से मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ और यकीन मानिए गुज़श्ता 7-8 सालों में जो मेरे सामने सोशल वर्क में सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन केस है वो ये वाला केस है जिसकी तफसील मैं इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ। आपने इंतहाई तवज्जो के साथ, इंतहाई अटेंशन और इन्हमाक के साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सुनना है। इस बच्चे का मसला जिस कदर भी आप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मेरी रिक्वेस्ट होगी जिस कदर भी हो, चाहे 2000 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 5, 10, 15, 20 हज़ार हो, 30, 40, 50 हज़ार, 1 लाख, जिस कदर भी कैपेसिटी है जिसकी, वो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। क्योंकि इसमें मैं आपको उनकी जो हालत है बेचारे बच्चे की, जिसकी उम्र 30-31 दिन की है, 30 डेज़ की, यानी कि 1 महीना बमुश्किल उनकी एज है और उनकी वालदा बड़ी तकलीफ़ और क्रिटिकल सूरत हाल से गुज़र रही है। चुनाचे मैं एक चीज़ और भी क्लियर कर दूं कि इस फैमिली को मैं बहुत ही क्लोजली, फाइनेंशियली, हर लिहाज से मैं इनको क्लोजली जानता हूं और इस बच्चे के हवाले से तमाम तर टेस्ट भी मेरे पास मौजूद हैं, इस बच्चे की तस्वीर भी मेरे पास मौजूद है। जो भी इस प्यारे बच्चे की, इस मासूम फरिश्ते की मदद करेगा, जो मेरे साथ रब्ता करेगा, मैं उनको टेस्ट भी प्रोवाइड करूंगा, मैं उनकी तस्वीर भी प्रोवाइड करूंगा। जिधर जाके वो सेटिस्फेक्शन करना चाहते हैं, जिस तरीके से वो जाके सेटिस्फेक्शन करना चाहते हैं, वो सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं। मैं उसके लिए आई विल ऑलवेज़ वेलकम एनी इन्वेस्टिगेशन, बट इसकी हेल्प करना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलें आगाज़ करते हैं। इस बच्चे को, इस प्यारे बच्चे को जो पहली बीमारी है वो है डाउन सिंड्रोम की, और डाउन सिंड्रोम के बारे में आप ख़ुद तहकीक कर सकते हैं डॉक्टर साहिबान से कि वो उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो फ़िज़िकल अपीयरेंसेस होता है, वो दूसरे बच्चों से बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ होती हैं। ये डाउन सिंड्रोम का शिकार बच्चे की सबसे पहले उसकी आंखें जो है वो थोड़ी सी पतली होती हैं, ज़बान थोड़ी सी बड़ी होती है, इसके अलावा डेवलपमेंटल डिले होता है, चलने में ताख़ीर होती है, इसके अलावा बोलने में भी यानी कि उस कदर वो रवानी नहीं होती जिस तरह के आम बच्चों की होती है, और उसका फेस भी गोल होता है। और ज़ाहिर है ये जो डेवलपमेंटल डिले होता है ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो उसके साथ ये मसला भी बढ़ता जाता है। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है। एक तो ये हो गई, दूसरा इनके दिल के अंदर मल्टीपल होल्स हैं, छोटे छोटे सुराख हैं। अब ये मल्टीपल होल्स जब दिल के अंदर होते हैं और बाय बर्थ जब होते हैं तो इसके कई ट्रीटमेंट हो सकती हैं। एक ट्रीटमेंट तो ये है कि इसका मेडिसिन के साथ आप कंटिन्यू रखें। दूसरा ये हो सकता है कि ये जो मल्टीपल होल्स हैं इसकी लोकेशन असल में क्या है। पहली लोकेशन वो गोश्त के अंदर है तो उसका मेडिसिन के साथ ट्रीटमेंट होगा, वो पर्दे के साथ है तो उसके बाद उसका जो है बाकायदा सर्जरी की जाती है, और उस सर्जरी की पेवंदकारी जिस तरह उसको सीना और उसको फिर बंद कर दिया जाता है। तो ये एक होल नहीं है, इस बेचारे बच्चे का जो है वो मल्टीपल होल्स हैं उनके दिल में। तो ये भी बहुत बड़ी बीमारी है। और तीसरे नंबर पे जो उनको बीमारी है सेंट्रोसाइनोसिस उसको कहा जाता है, कि यानी सेंट्रोसाइनोसिस से पहले मैं आपको बता दूं कि एक और बीमारी है आरडीएस। वो होता है कि आपके लंग्स का जो इन्फेक्शन होता है, उसके लंग्स में भी इन्फेक्शन होता है, और उस लंग में इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि उनके ब्लड के अंदर कभी कभार एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन उनके ब्लड को सप्लाई नहीं होता ना। तो जब ऑक्सीजन आपके ब्लड में नहीं जाएगा प्रॉपरली और उसकी वजह से फिर आपके जिस्म के हर आर्गन तक ऑक्सीजन पूरा नहीं पहुंचता, तो ये बड़ा क्रिटिकल नौइयत का केस हो जाता है। और इस आरडीएस की वजह से सेंट्रोसाइनोसिस की भी उनको बीमारी है। अच्छा, अब वो कौन सी होती है कि उसमें बच्चे के जो होंठ होते हैं, जो नाखून होते हैं, जो ज़बान होती है और जो नाक की टिप होती है, वो येलोपन उसमें बहुत ज़्यादा होता है। ज़ाहिर है जब आपको ये बीमारी है लंग्स की और उसमें इन्फेक्शन है, जैसे कि मैंने नाम बता दिया उसका, तो उसमें आपको ऑक्सीजन की जब कमी होगी
تو پھر آپ کے اندر یہ سینٹروسائنوسس بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بریدنگ کے بھی ان کے مسائل ہوتے ہیں کہ بریدنگ سانس لینے میں مشکلات ہوتی ہے اور ان کو میکینیکل جو وہ ہوتا ہے وینٹیلیٹر اس کے اوپر شفٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس بچے کو یہ مسئلہ بھی ہے کہ وہ میکینیکل وینٹیلیٹر پہ ہیں اس وقت سے۔ یعنی آپ بتا دیجئے کہ کون سی بیماری ہے جو اس معصوم بچے کو نہیں ہے، اور میں نے آپ کو کہا نا کہ میں آپ کو ٹیسٹ بھی دوں گا، میں آپ کو سب کچھ دوں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کا ٹریٹمنٹ کہاں پہ ہو رہا ہے۔ تو گزشتہ 8 سے 10 دنوں سے وہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پشاور میں ایڈمٹ ہیں اور وینٹیلیٹر پہ ہیں۔ اب ہوا کیا ہے کہ وہاں پہ تو صحت کارڈ بھی ہے، آپ کے ذہن میں تو یہی سوال آئے گا۔ تو صحت کارڈ کا یہ ہے کہ چونکہ اس بچے کے مسائل جو ہیں وہ انتہائی کرٹیکل نوعیت کے ہیں، تو صحت جو وہاں پہ جو ڈاکٹر صاحبان ہیں، ظاہر ہے بہت بڑے ڈاکٹرز ہیں وہاں پہ، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ شاید جو مجھے فیل ہوا ہے وہ اپنی جو لیبارٹریز ہیں یا ان کا جو ایکوپمنٹ ہے اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہے، اور جو بڑے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ باہر کی پرائیویٹ لیبارٹری سے کرانے کا کہتے ہیں اور کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو میجر میڈیسنز ہوتی ہیں وہ بھی باہر سے منگوانی پڑتی ہیں۔ جو 200 300 400 500 کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تو اپنی ہی جو لیبارٹری ہے اس میں کنڈکٹ کرا رہے ہیں، لیکن جو بڑے ٹیسٹ ہیں 9000 کا، 10,000 کا، 14,000 کا، 15,000 کا، کچھ ٹیسٹ تو ایسے ہیں جو آغا خان بھیجنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ باہر کی لیبارٹری سے کرا رہے ہیں۔ اس لیے صحت کارڈ سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ جو 200 300 400 500 کے ٹیسٹ انہوں نے کنڈکٹ کرائے ہیں وہ تو ہو جائیں گے، لیکن جو میجر ٹیسٹ اور میجر میڈیسنز ہیں وہ نہیں ہو رہی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں پورا ڈائریکٹلی اس کو مانیٹر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، خود ڈائریکٹلی۔ تو ایسے تو یہ صحت کارڈ والا جو ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو 15 20 25 30 40 50 ہزار کا ریلیف مل جائے، لیکن یہ اتنی بڑی بیماری، ابھی بدھ کے دن ایک بہت بڑے کارڈیالوجسٹ کو ان کو چیک اپ کرانا ہے کہ ان کا جو ملٹیپل ہولز ہیں اس کی سٹیٹس کیا ہے، کیا 6 مہینوں تک اس کا ٹریٹمنٹ رہے گا، یا 6 مہینوں کے بعد اس کی سرجری ہوگی، یا پھر 6 سال بعد اس کی سرجری ہوگی، یا انجیوگرافی ہوگی۔ تو وہ ایک ظاہر ہے جو کارڈیالوجسٹ ہوگا وہی اس کے بارے میں بتائے گا۔ تو یعنی اب وہ ایکو وغیرہ بھی کرائے گا، مزید ٹیسٹ وغیرہ بھی کرائے گا، تو بڑے تکلیف میں کچھ اماؤنٹ جو ہے میرے 2-3 دوستوں نے، میں ان کا مشکور ہوں۔ اللہ پاک ان کو دین اور دنیا کی تمام کامیابی عطا فرمائے، اللہ پاک ان کو دین اور دنیا میں سرخرو فرمائے، اللہ پاک ان کے تمام مسائل حل فرمائے، آسان نہ فرمائے۔ اللہ پاک، میں کہتا ہوں کہ جو ان کی جائز خواہشات ہیں وہ بس اللہ پاک ان پہ کن فرما دے۔ کچھ اماؤنٹ انہوں نے ارینج کرنے میں مدد کی، لیکن وہ بہت کم ہے اس بچے کی مدد کرنے کے لیے، نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن کچھ تو کر دیا نا، بہت مہربانی ان کی۔ 3 4 5 ٹیسٹ تو اس سے ہو گئے۔ تو ریکویسٹ یہی ہے، واٹس ایپ نمبر جس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں 03185131 0318 51 31 950، یہ واٹس ایپ نمبر ہے، آپ رابطہ کریں گے، میں آپ کو ٹیسٹ سب کچھ تفصیلات ایچ اینڈ ایوری تھنگ آئی ول ٹیل یو، اٹ از مائی رسپانسبلٹی۔ اب اذان کی آوازیں آ رہی ہے تو میں نے ویڈیو کو اس لیے مختصر کر کے شارٹ کر کے میں یہاں پہ اختتام کرتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔